Cute na reticle, oh. Ba? Aba, ganda tunog, ah. Malagtik, oh. Aba, ganda. Guys, thank you. Ring, ring, ring. Ayun guys, buksan natin, unboxing natin yung binigay kay Kuyang scope. Yan, ah. Oops, dali ata. Discovery. Scope na daw, Eka. Namag na yan, hindi na nabuksan, eh. Yan. No? Bigyan na yan niya. Tignan nga natin kung ano itsura ba. Libre lang yan. Lagyan natin sa dibumba. Kadaming net. Grabe yung net, oh. Ganda. Pugada ng manok yan, ay. Oh. Yun lang, liit, oh. Pangalan karton, oh. Ganda naman ako. Batak niyan. Discovery up. Liit! Maganda. Ganda. Uy. Cute na reticle, oh. Yun pala, oh. MS3 3x9x40. MS 3x9x40 yun pala yan. Ganda. Ganda. Kiyata na. Grabe naman ganda. Alinaw. Grabe ganda. Ganda ng pagkalinaw, eh. Grabe. Testing sa unit, no? Ano Pihit, ba, pihit. Nagitin yung pito niya, no? Words. Grabe. Oh, lagitik niya. Cup lang yata yan, no? Pito natin. Yun, no? Ba? Aba, ganda tunog, ah. Malagtik, oh. Aba, ganda. Kabila. Parang namabakling, ano. Ito yung ano niya, windage niya, no? Tapos ito yung elevation. Yun, no? Ganda ng tunog, ah. Thank you. Ayos, ah. Pugi. May magagamit tayo sa, ano, ditaktak. Sayang pag hindi tatak nalagay. Forma. Isilip na santingan. Gamitin mo yung PCB ko, ah. Yes. Dala kami. Guys, thank you. Bye-bye.